देखी गोरा तू पूरा देगी बालीजात्रा जाऊँ बुलवाक आसतु देखिया आमर आंटी आम सान भणी क्या गला तार मोर एका ड्रेस पिंधेचु आज है। तो बर्तमान आम बाहलु बालीजात्रा आपण मैंने पूरा लॉन्ग वीडियो देखु बालीजात्रा कौन सब करचु कौन सब खाइलु कौन कौन किना किनी कलु। आउरे 2 दिन अछि आराम रे एंजॉय करंतु बालीजात्रा पुणी आउ गोटे वर्ष परे पुणी बालीजात्रा अछि। ठीक अच्छे तो माँ भी रेडी हिले तो आम बालीजात्रा का बाहरलु आउ सेठी कौन कौन होची कौन नहीं कौन माने खाइबु कौन किनिबु केमती एंजॉय करचु आपण माने भी हम अछि ठुंका पूरी अछि आपण माने भी वीडियो देखो जोटा खांती मोमोस अछि सब प्रकार वैरायटी वन फ्री आइसक्रीम कुल्फी बढ़िया वीडियो। तो आपण माने भी एमती मो वीडियो लॉन्ग वीडियो देखंतु हम कौन करछु आपण माने ठीक जानि परिबे। तो देखंतु केते लोक चली की जाउछनी हम आउछु आसुती स्वागत तो बर्तमान आम जाऊँ आम चूड़दार पिंधि के देखा सान भौणी चूड़दार पिंधि के देखा आप कहे बोली कौच अरे से केवे पिंधेनी प्राय तो पिंधेनी बाकी बाबा आ माँ आंटी सब आसुँच पछरे केते लोक छुआ कि सुंदर बड़र बैलेंस देख बाउंसर बैलेंस देखी चलती बेलून देखो फाइनाली आम आ भितर पॉलिश्री मेला भितर पशि गलु आउ एठी आसी यात्रा रे दुकान करके केम लागुची खुशी लागुची ना हमने कौन नो कौन को आज तो ठीक है ना चाची दाऊ ना माने किछि नाही आपण एते शीघ्र एंकरिंग छाड़ी सब छाड़ी अभी का एठी बसी सब अछि
କିଛି ଛାଡିନି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଦେବେ ନା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଛୋଟ କି ବଡ ହଉ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୋଧେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି Very nice. ଟିକେ ରାଇମଣ୍ଡ ଭଏସ ରାହୁଲ ବାବୁ ଏଇକା କହୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଜାଣି କଣ ରାଇମଣ୍ଡ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଉଁଶ ଚୁଡ଼ି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ତିଆରି ଦେଖିଲେ କଣ କହିବି କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଯାଅ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଅ ଡାଇଲଗ ମାଇଲେ ଆରେ ଶୁଣ କିଏ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ଡବିଂ କରୁଥିଲ ରାଇମନ ବାବୁ ଜୁନିୟର ରାହୁଲ ରାଇମନ ରାଇମନ ସତରେ ଦେଲ ଭଏସ ସତର ଦେଲି ମାନେ ଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡିଆ ଆମ ଘରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ପାଇନି ଦେଲ ଯେ ସବୁ ପାଇନି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଖୁସି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏଇ ଖୁସିରେ କଣ ଦବ ଆଗକୁ ଏମିତି ଚଷମାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବାରମ୍ବାର ମନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ବାଲା ଲଗା ଆଚ୍ଛା କେମିତିଆ ଭଲ ଫେମ୍ ବାଲା ଲଗା ଇଏ ବାଲା ମୁଁ ଫେମ୍ ହିଁ କରିନି ଖାଲି କାଚ କରିଛି 30 ଆହୁରି ସବୁ ତ ବୁଢୀ ଲଗାନ୍ତି ଚଷମା ଦେଖ ଫେମ୍ ସହିତ ଭଲ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ଭେରାଇଟି କଲର ବି ଫୁଲ ଅଛି ସୁଟିଂ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାରେ ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କର ଚୂନାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେବା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ନୃତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିଲାଣି ଆଉ ହଉନି ଆମେ ଏବେକା ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ फाइनाली आम रेस्टोरेंट रे पहुँची गलु के बईच देखो नमाटे ओई कोटी तो आपण मन देखिले बालजात्रा आम केते एंजॉय करिछु एबे तो आसी घरे पहुँचलु केते मजा केते कौन खाइछु कौन कुछ अपन तो वीडियो देखी तो हमको आम वीडियोटा केमती लगे आपण निहाती भाबरे कमेंट रे जणैबे आज भाई ब्लॉग्स एति की आपण मानक सहित पुणे का देखावा नुआ एक ब्लॉग बाय 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 गुड नाइट गुड नाइट